ये लगती थी कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ेगी हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के कैसी है लगती Everyone, it's my birthday. It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I'ma spend my money. It's my birthday, it's my birthday, I'ma live my fantasy. It's हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार हुआ तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ उसकी दीवानी हुई कहो कैसे हो गई जादूगर चला गया मैं तो यहाँ खो गई हाय नैना जैसे हुए चोर गया दिल का कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. जो दिल को भर रही है वो तेरी शायरी है या कोई शायराना है फिक्र बन के कितने दिल गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है तुम्हें अगर पता हो बता देना मैं अरसे से खुद से जरा लापता আজকে আমার বার্থডে ছিল আর এইদিকে দেখেন আমার হাজবেন্ড আমার জন্য কত সুন্দর একটা সারপ্রাইজ রেডি করেছে। দেখতেই পাচ্ছেন সে সবকিছু কত সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছে। আর সব থেকে এক্সাইটিং হলো আমার বার্থডেটা ছিল এবার মালদ্বীপে, তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি তো একদম পুরাই অবাক এত সুন্দর একটা সারপ্রাইজ পেয়ে। গাইজ আজকে অন্তরকে বার্থডে উপলক্ষে সারপ্রাইজ দিলাম, কেমন লাগলো বলো? অনেক ভালো লাগছে, একদম টোটালি আনএক্সপেক্টেড ছিল যে মালদ্বীপে এসে আমি এরকম একটা সারপ্রাইজ পাবো বার্থডে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকে এত সুন্দর একটা সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য। চল এখন কেকটা কাটি। চলো। হ্যাপি বার্থডে, বার্থডে করো, বেশি বেশি কেক খাও। হ্যাপি বার্থডে অন্তরা, ও হ্যাপি বার্থডে। नहीं थी जो आज लगती हूँ तारीफ मेरी है खामखा तोहफा है तेरा मेरी अदा
बस किसी का सिक्का उछाले हूँ चित में तेरी है पट तुम मेरे हवाले चल मुरेरी देवाले खामों का ख्याले आगे बुकी तोर छवि ओ जागिए चले जा तबु तो बोले जा कबे रे আমার হবে ভালো লাগে তোমাকে কাছাকাছি পেলে ভালোবাসি তুমিও কাছাকাছি এলে অন্য তখন মুরেরি দেওয়ালে খামো পাখি আলে আগে বুকে তোর ছবি ও জাগিয়ে চলে যা তবু তো বলে যা কবে রে আমার হবে আল্লাহ, তোমার মোবাইলের উপর পানি পড়ে আছে, মোবাইল তো নষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবেই তুমি আমার টাকাগুলো নষ্ট করো। আরে আমার হাতে আছে Realme C61 এই ফোনে পানি পড়লেও কিছু হবে না কারণ এতে আছে IP54 ওয়াটার এন্ড ডাস্ট রেসিস্ট্যান্ট তার পাশাপাশি ডিসপ্লেতে পানি থাকলেও টাচ কাজ করবে ফাটাফাটি আর হাত থেকে পড়ে গেলেও কিছু হয় না আমার মতো এরকম কেয়ারলেস মানুষের জন্য Realme C61 হবে বেস্ট চয়েস कहता है सुन ये धूप किनारा तेरा हुआ मैं सारा का सारा देख लेना तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही से कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने ऐसे चले जब हवा इश्क हुआ ही हुआ ऐसे चले जब हवा इश्क हुआ ही हुआ ভালো লাগে তোমাকে কাছাকাছি পেলে ভালোবাসি তুমিও কাছাকাছি এলে অন্য তখন ভালো লাগে তোমাকে কাছাকাছি পেলে ভালোবাসি তুমিও কাছাকাছি এলে অন্য তখন চোখের ধরন অন্য রকম পায়ের চলন ये लगे दी कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़े के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के कैसे लगे चेहरा एक फूल की तरह शादाब है चेहरा उसका है या कोई माताब है चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल चेहरा जैसे चाहे ये पहेली ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली